बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, कहते हैं कि बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियां तस्लीम कर लेता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के करीबी ज़राए के मुताबिक इन दिनों वो अपनी सियासी ज़िंदगी के एक इंतहाई अहम तरीन फेज से गुजर रहे हैं। उनके करीबी ज़राए का ये दावा है कि जब वो कोरोना का शिकार हुए और उसके बाद जब उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों वगैरह की सदारत जो है वो करना कम की, हुकूमत से और हुकूमती ज़िम्मेदारियों से थोड़े से दूर रहे, तकरीबन हफ्ता 10 दिन उन्हें जो है वो गौर करने का, सोचने का, समझने का, तन्हाई के अंदर कुछ मौका मिला। और उसके बाद ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीने में जब वैसे ही जो उनके मालूमाती ज़िंदगी हैं वो निस्बतन थोड़े से चेंज हैं और अब उन्होंने इस बात का भी इरादा ज़ाहिर किया है, बल्कि इस वाले से प्लान सामने आ गया है कि वो माह रमज़ान के इस आखिरी अशरे के जो 2-3 दिन हैं वो सऊदी अरब में गुजारना चाहते हैं, खाना काबा की ज़ियारत करना चाहते हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो उनके करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो सोच रहे हैं। इस हवाले से उनके अपने अहम तरीन जो करीबी पार्टी के रहनुमा हैं उनसे भी बातचीत हुई है। कुछ अहम तरीन जो उनके दोस्त हैं, कुछ ख़ास उनके दोस्त हैं जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं भी है, उनके साथ भी उनका जो है वो राब्ता हुआ है और उनके ज़रिए जो लोग जो चंद बातें जो हैं वो कुछ ज़राए के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। उनके मुताबिक इमरान खान जो हैं वो कुछ अहम तरीन फ़ैसले जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक के बाद जो हैं वो करने वाले हैं, चाहे तो वो अपनी टीम के हवाले से हों, चाहे वो सियासी फ़ैसले हों, चाहे वो जो है वो हुकूमत चलाने के हवाले से फ़ैसले हों। लेकिन इस वक्त इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है और उन्होंने कहा है कि उनसे जो है वो कई मरतबा गलत फ़ैसले भी हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि टिकट देने के हवाले से भी उनसे माजी में कई गलत फ़ैसले हुए। इसके ऊपर वो सोचते हैं, समझते हैं और गौर करते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो डेमोक्रेट हैं और वो किसी डिक्टेटर की हमायत का सोच भी नहीं सकते। ये वो तमाम मामलात हैं, ये वो तमाम बयानात हैं जो उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। और ये आज ख़ास तौर पर जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो है उन्होंने खिताब किया, वहाँ पे उनके खिताब का जो क्रक्स था वो तो इस तरह से कि उन्होंने कहा कि नैब 20 साल से है पाकिस्तान के अंदर, नैब तकरीबन 20 साल से, लेकिन हमारे दौर में जो है वो ताकतवरों के ऊपर हाथ डाला गया। और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में ये उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि असद उमर को जो जीबी पैकेज है उस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। असद उमर से वो इन दिनों जो है वो खासे नज़दीक हैं, उनकी पार्टी के पुराने वो कारकुन हैं और उनसे इंतहाई करीब हैं, उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं। उस हवाले से एक वीडियो मैं आपके सामने कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि कर्ज़ की अदायगी के लिए जो है वो उसके बाद हमारे पास पैसा जो है वो कम होता है, लेकिन कम पैसे के बावजूद जीबी के लिए जो पैकेज असद उमर लेकर आए हैं वो बड़ा ही शानदार है, उनका कारनामा है। फिर उन्होंने सियाहत के ऊपर बात की, उन्होंने कहा कि असल पोटेंशियल जीबी का सियाहत है। पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो 25 अरब डॉलर हैं और जो स्विट्ज़रलैंड है वो सिर्फ सियाहत से 60 से 80 अरब डॉलर जो है वो कमाता है। और जब जीबी में सियाहत तरक्की करेगी तो इसका जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इस मौके के ऊपर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो यही वो मौका था जब उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़े गलत फ़ैसले हो जाते हैं, माजी में मुझसे टिकट देने में कई गलतियाँ हुई और अब मैं टिकट देने के जो गलत फ़ैसले हैं अपने उन पर अक्सर सोचता रहता हूँ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं और ये लोग इक़्तिदार के अंदर आकर जो पैसा है मुल्की ख़जाने से लूट कर वो बाहर भेजते हैं और मुल्क से पैसा बाहर भेजने वाले इस मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार और मुजरिम हैं। ये नाम अवाम का लेते हैं और इक़्तिदार में आकर पेट पालते हैं। मुल्क में बड़े चोरों का एहतसाब जो है वो ज़रूरी है। शायद किसी इलेक्शन फेज़ के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं इमरान खान। एक तो वजह हो सकती है क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन भी जो है वो होने हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर। दूसरी कुछ और अहम तरीन खबरें, वीडियोज़ हम आपके सामने पेश कर चुके हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अर्ली इलेक्शन के हवाले से। वो ये बात भी कर चुके हैं कि असम्बलियाँ भी जो है वो तोड़ सकते हैं। ये फेज़ है उनकी ज़िंदगी का जिसके ऊपर शायद वो बात कर रहे हैं, जिससे वो शायद जल्द निकल भी जाएँ। इसके बाद उन्होंने मज़ीद भी कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो मुल्क कभी भी अजीम मुल्क नहीं बन सकता। अब ये इंसाफ के हवाले से उन्होंने बात की, किस तरफ ये इशारा है। अभी ताज़ा तरीन फैसला भी जो है वो अदालतों से जस्टिस काजी फाइसा के केस के हवाले से आया है। लाहौर हाई कोर्ट से भी कई फैसले आते रहते हैं जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी अवाम जो है कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो कभी अजीम मुल्क नहीं बन सकता और जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, कानून की बालादस्ती ना हो, वहाँ खुशहाली भी नहीं आ सकती। ये बात भी उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि ताकतवर लोग जो चोरी करते हैं
اور پکڑے نہیں جاتے وہ ملک تباہ کر دیتے ہیں. یہ بات بھی بڑی امپارٹنٹ ہے کہ طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، ملک تباہ کر دیتے ہیں. نیب 20 سال سے ہے، طاقتور کے خلاف اس نے کاروائیاں ہمارے دور میں شروع کی. نیب نے ہمارے دور میں بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا، لیکن پھر شاید ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بڑے لوگوں کے خلاف اس طرح سے کوئی جو ہے وہ جس طرح سے ہونی چاہیے کارروائی شاید اس طرح سے نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور کبھی کسی ڈکٹیٹر کی جو حمایت ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ بات بھی بڑی اہم ترین ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر مختلف افواہیں جو ہیں وہ گردش کے اندر ہیں. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے اکثر کئی بڑے کالم نگار اور ویلے دانشور قسم کے دعوے بھی کرتے نظر آتے ہیں. خاص طور پہ ابھی جو کچھ چند اینکرز حضرات کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں. آج اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ سینئر صحافیوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ میسج جو ہے وہ راولپنڈی دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا تو وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. اور وہ یہ ایک قسم کی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر فوری طور پہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے تو کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں جن کے حوالے سے شاید اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ جو ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا زیادہ درست نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ لوگوں نے لندن کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. تو یہ ہے وہ سارا معاملہ جس کے اوپر آج عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ماضی میں ان سے ٹکٹ دینے کے حوالے سے بھی غلط فیصلے ہوئے، کئی دیگر غلط فیصلے بھی ہوئے. وہ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ ان سے کئی غلط فیصلے ہوئے، آئندہ وہ اس کا خیال رکھیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ ٹکٹ دینے کا جو معاملہ ہے بھی گزشتہ الیکشن سے متعلق ہے. لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے تقریباً 30 کے قریب لوگوں کا، جس میں قومی اسمبلی کے لوگ بھی ہیں اور جس میں صوبائی اسمبلی کے لوگ بھی ہیں، شاید ان کے حوالے سے بھی ان کی طرف بھی عمران خان کا یہ اشارہ تھا. کیونکہ انہوں نے گزشتہ دنوں جہانگیر ترین نے خود تو نہیں لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ، جس میں خاص طور پہ راجہ ریاض اور کچھ دیگر لوگ شامل ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے تھے اور جہانگیر ترین صاحب کے خاصے قریب تھے، انہوں نے شاید بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور انہی کے جو ٹکٹس تھے اس کی جانب شاید وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اشارہ کیا. اور اس وقت بھی عمران خان کو پارٹی کے اندر بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ عام کارکنوں کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دے رہے جو شروع سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور 2018 کے الیکشن کے اندر کئی الیکٹیبلز کو جو ہے وہ ٹکٹ دیے گئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے، جن سے وہ منتخب تو ہو گئے لیکن شاید وہ پھر ان سے بلیک میل ہوتے رہے. اور بلیک میلنگ پارلیمانی جمہوریت کے اندر، ایک ایسی پارلیمانی جمہوریت جس میں آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی موجود نہ ہو، اس میں یقیناً آپ کو کئی کام کرنے سے روکتی ہے. چاہے آپ کا احتساب کا بیانیہ ہو، چاہے آپ کے کرپشن کے خلاف کوئی بیانیہ ہو، چاہے کوئی دیگر قانون سازی جو ہے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن جب تک آپ کے پاس قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر وہ مطلوبہ اکثریت موجود نہ ہو، آپ عوامی مفاد عامہ میں اس قسم کی جو قانون سازی ہے وہ بھی شاید نہیں کر سکتے. اب خیر اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد عمران خان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب ان کے پاس قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ قانون سازی کے لیے سادہ اکثریت کم از کم جو ہے موجود ہے. سینٹ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے ویڈیوز کی تھی کہ اب ان کے پاس اتنی اکثریت ہو گئی ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس قانون سازی میں اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ مثبت اور پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے. لیکن بہرحال یہ آج ان کی ایک اسٹیٹمنٹ انتہائی اہم ترین اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر دی جی بی کے پیکج کے حوالے سے، کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کی پاکستان میں کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے اور وہ ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کریں گے. وہ ڈیموکریٹ ہیں اور کبھی بھی کسی مارشل لا حکومت، کسی فوجی امر کی وہ حمایت نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی کچھ جو غلطیاں ہیں ماضی میں ٹکٹ دینے کے حوالے سے اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا. ناظرین، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.